ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما لو تلتنو كسولك على كرك عليه الصلاة والسلام. ما زلنا في سورة الحديد. دم سورة الحديد لولا كنوا أن لورا منافقوا يا مالوكا وبنا فوكيا ملونا مؤمنوما انظروا نكتبس من نوركم أبان كنو أمي يلي من أو يا يلينا وبافو ينكو أي سيركو كتا كوفي كتا نوروتا وبنا فوس لامو ما أناوت ندنيون في الدنيا كنوا وبافو بالا ولكنكم فتنتم أنفسكم فتنتم أنفسكم donc أو نيل جربي وتربصتم على كران إسلامو يا حيرك ويا لوي أو سجراك ويا جومان كنو ورتبتم أو سجرا ديننا على كلا وغرتكم الأماني نتا وكا أو نجين حتى جاء أمر الله فلو تلايا سيانا أوسره وغركم بالله الغرور إبليسا كاو نجين كاو بو على كنا وما بيالو تلا بكما دمنا الإسلاموي أكو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ويالا وقتي ما سيتين سوا سلامو ودسكون ويسرا الله تعالى نا الله تعالى كما فولا ويسرا يلا سلامو سرانيا وقتي ما سيتين سوا وما نزل من الحق ani min jigina kanaw ma ka bɔ tiɲɛ la n'o ye kuranɛ ye ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ala bɛ kankari lala silamɛw ye u y'i jija u kana kɛ i n'a fɔ mɔgɔw minnu kɔnna silamɛw ɲɛ kitabu dira mɔgɔ minnu ma ka kɔn a ɲɛ n'o ye yahudiya ni nasaraw ye u kana k'u ɲɔgɔn ala kumanu fɛ ka kumaw fɛ u nana ala kumakan bila kɛrɛfɛ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم wagati janyana cidenw tagani kɔfɛ u dusukun jala u ka kitabun lugu falen وكثير منهم فاسقون mɔgɔ caman kɛr'u la u kɛra tiɲɛlikɛbagaw ye اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها a y'a lɔ k'a fɔ Alahu Taala dugukolo sanni kɔfɛ a bɛ dugukolo lakunu dugukolo bɛ ja ka fɛlɛnfɛnw ja ni sanji nana dugukolo fɛlɛnfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ wuli a nɔ la dugukolo bɛ kunu a saya kɔfɛ قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون nga ko walawalaw ye ka example camanw daw ma jasaw bɛ hakili sɔrɔ dugukolo bɛ fagala ka tila ka kunu cogo min na ka yiralu adamadenw na kaw fana bɛna sa ka kunu telo
إن المصدقين والمصدقات ikalo sarakabo baga cemaw ana musumaw وأقرضوا الله قرضا حسنا ani mɔgɔ minnu bɛ ala dɔn dɔ la ka nafolo di ala ma ala bɛ taa di ma kiyama lona يضاعف لهم ولهم أجر كريم ala bɛ taa double ka d'u ma saraba bɛ d'u ma ka fara u kan tuguni والذين آمنوا بالله ورسله mɔgɔ minnu lara ala la ka lacira denw na أولئك هم الصديقون olu le ye tiɲɛ fɔbagaw ye olu la limana ye tiɲɛ ye والشهداء عند ربهم ni mɔgɔ minnu ye shahidu ye alaw taala fɛ yen olu kunna ka di alaw taala fɛ yen لهم أجرهم ونورهم u sarabu ye kiyama lona an'u ya nɔɔrɔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم mɔgɔ minnu kafiriya la ka tila k'a fɔ ko ala ya kumakanw tɛ tiɲɛ ye na ala ka fɛn minnu yira k'olu tɛ tiɲɛ ye k'olu ye jahanama tasuma tigiw ye اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ko aw k'a lɔn k'a fɔ duniya ɲɛnamaya turunkɛlu ani kolangolo ولهو وزينة ani masiri duniya kɔnɔ dɔrɔn nin bɛ n fɛ nin bɛ n bolo وتفاخر بينكم ani ka waso ɲɔgɔn na dɔ bɛ waso ɲɔgɔn na dɔ ta nin etasi bɛ n fɛ mobili dani bɛ n fɛ den dani bɛ n fɛ an kɔni bɛ to waso la ɲɔgɔn na etasi tigi a y'a etasi tɛ saya bali a tɛ bana bali den siaman a tɛ saya bali a tɛ bana bali a tɛ problème bali man kɔni bɛ to ka waso ɲɔgɔn na dɔrɔn وتكاثر في الأموال والأولاد an b'an cɛsiri fo nafolo ye caya an bolo an ya denw ye caya كمثل غيث أعجب الكفار نباته a bɛ i n'a fɔ ni sanjiba nana sɛnɛkɛfɛn kan sɛnɛkɛba kafiri a y'a sɛnɛ a bɛ nisɔndiya ni sanji nana sɛnɛkɛfɛnw bɛ cɛɲa a bulu bɛ cɛɲa donc a bɛ wuli ثم يهيج فتراه مصفرا o kɔfɛ a bɛna ja a tun ye kɛnɛ ye a bɛna ja k'a kɛ ثم يكون حطاما o kɔfɛ a bɛna kɛ kunkun ye o kɔfɛ hutama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان kiya fil akhirati adabu shadid kiyama lona jangata juguman be ala taala jugu ye minnu ma ala ko ɲuman lɔn ومغفرة من الله ورضوان jurumuya fa be ka bɔ ala taala fɛ ani diɲɛ ala batubaw ye minnu sɔnna ala taala la وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور duniya dagamu fɛn fɛn bɛ an bolo duniya kɔnɔ n'a ka di an ye foyi t'a si ye fo ka adamaden nɛgɛn fɛn fɛn bɛ adamaden bolo n'a ka di ye a bɛɛ ye adamaden nɛgɛntɔ lo ye an farikolo yɛrɛ a nɛgɛntɔ lo b'o ye fɔlɔ i cɛ ka ɲi i fani b'i yɛrɛ la fo an bɛ tuluw musa k'an yɛrɛ filɛ dugalen na bɛɛ ye adamaden nɛgɛntɔ lo ye lon dɔ bɛ na i bɛ turu bɛɛ mɔ a tɛ foyi ɲɛ k'a kɛ cogo cogo i tɛ tiɲɛ farikolo ka kɛ cogo cogo a tɛ sɔn nuguli ma o b'a sɔrɔ wahanul adn kolo yɛrɛ banna fasaw yɛrɛ banna ɲa yɛrɛ man di e k'i labɛn cogo cogo i tɛ tiɲɛ fani kɔni ka ɲi mais i b'a ye fani n'ale farikolo yɛrɛ tɛ kelen ye ni ka sabara dɔ don ko cɛkɔrɔba nin filɛ ten a kɛlen bɛ ka suliye don ni yɛrɛ ɲɛ t'a yɛrɛ la ka sɔrɔ sabara ɲuman mais a n'ele man ɲi a ma ɲɛ ele la ni ka diriki dɔ don ko ni cɛkɔrɔba filɛ y'a diriki filɛ ten or diriki nin ka ɲi mais a n'ele tɛ taga o y'an farikolo yɛrɛ an dilancogo yɛrɛ dɔrɔn de b'o ye fɔlɔ o yɛrɛ ye nɛgɛ lo ye ala tɛna o to an bolo jango fɛn tɔw i bɛ to la dumuni yɛrɛ a tɛ kɛ min ka di ye tuguni a bɛ kɛ min ka bisa i ma lo ye sogo ka di ye mais i tɛ se ka dumuni ka dun i bɛ bana
ko jegelo kañ wolo ka bisayima docteur ba fina ke si seni jegelo dum ki kana viande rouge dum ori kamano to mulo kadi katimi dibi sogo nunga fu beta sagayro do ira ko lo kadi mani korla dum ke ibe to sogo no donc odma fem be adama dimbulo abe adama din negen tolo ye donc atna tambulo سابقوا إلى مغفرة من ربكم otma min gabsa ma kanyi nyogonda katilia kata jurumu yafa nɔfɛ Allahu Taala fe olu bɛ laban ni baara ɲumanw kɛ ni jugumanw toli وجنة عرضها كعرض السماء والأرض an bɛ taa arijinɛ nɔfɛ arijinɛ mɛ a kɔnɔ bonya a bɛ i n'a fɔ san 7 ani dugukolo ni k'o fɔni k'a la ɲɔgɔn kɛrɛfɛ arijinɛ in bonya bɛ ten dɛ a ye ɲɔgɔn dan olu nɔfɛ ka dunuya ɲɔgɔn dan to yen n'o tɛ hali ni ka mɔgɔw da dunuya kɔnɔ u bɛna timi lalun dɔ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله arijinɛ ni labɛn bɛ ka bila mɔgɔw ye minnu lanin bɛ Ala la ani Ala yacira don ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wolo ye Allahu Taala ya sɔnniba ye a b'a di mɔgɔ ma ni mɔgɔ min diyara Ala ye والله ذو الفضل العظيم Ala lo ye nɛɛmatigi ye Ala lo ye sɔnnikɛlaba ye ما أصاب من مصيبة في الأرض masuka foyi tɛna aw sɔrɔ dugukolo kɔ kan n'o ye jankata ni fitinaw ye ولا في أنفسكم wala aw yɛrɛ farikolo la إلا في كتاب من قبل أن نبرأها fo a ye sɛbɛn lawhil mahfuzu la ka kɔn jankata ni kɛli ɲɛ إن ذلك على الله يسير donc ko Ala ka fɛnw sɛbɛn lawhil mahfuzu la ka kɔn dugukolo dilali ɲɛ ka kɔn yɛrɛ adamaden dilali ɲɛ a bɛ fɔ olu ma ko alqada wal qadar latigɛ min ka kɔrɔ ne adamaden ye Ala ko la foyi tɛna aw sɔrɔ dugukolo nin kɔ kan fɛn dɔ i bɔ kɔ kan i sɔrɔ walima bana dɔ yɛrɛ farikolo la ko fɔ Ala ka min latigɛ ka kɔrɔ n'a ka kɔrɔ ne le nin yɔrɔ nin na mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ parce que fɛn bɛ adamaden sɔrɔ an ka fɔ siɲɛ caman ka fɔ suguya 3 lo nin ye kelen ye nin ye destin lo ye u bɛ adamaden sɔrɔ la mahal éviter cogo t'a la fo ni Ala hinɛra mɔgɔ min na donc filanan ye mun ye ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين yala mɔgɔw b'a fɔ ten silamɛw u y'a fɔ dɔrɔn k'an silamɛyara n'a kɛra ten dɔrɔn Ala tɛ foyi k'u la tuguni la ne Ala bunu la jarabi fo n bɛ tiɲɛtigi ni faniyatigi lɔn donc o ye mun ye o ye ibtila min Allah o ye Ala y'a lajarabilu lo ye donc o bɛna mɔgɔ sɔrɔ o ni nin tɛ kelen ye Ala bɛ ko dɔ k'i la a ma sɛbɛn ka sɔrɔ i ma sɔrɔ mais i nana don Ala ko la i kɛra silamɛ i cɛsirila Ala ko la fo Ala y'i tester k'i filɛ est-ce que nin y'a silamɛya ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ lo wa n bɛna tiɲɛtigi ni faniyatigi woloma donc o min filɛ o ye donc o ni nin tɛ kelen ye ni Ala k'i filɛ o la ni Ala ka ye vraiment i lɔni b'i place la i ya diinɛ ko la i bɛ Ala ya teriya sɔrɔ sisan u b'a fɔ o ma ko awliya ila wa ko Ala ya waliyu donc Ala man kɛra o ye sabanan ye mun ye u ye ni adamaden ka kojugu dɔw kɛ Ala bɛ dɔ b'i la a ka ca kɔrɔna kɔnɔ n bɛna suratu sajida ta fɔ aw ɲɛna wala nudhikanahum min al-adhabi al-adna duna al-adhabi al-akbar la'allahum yarji'un
mena jangata don la kojugu kelaw kan donc ka ko jangata bañe jasaw bena siriko ninga jangata do law ka dunya kono tuma do jangata n sababula abena miri ka siriko Allahu Taala ma abise ke banayi abise ke nafolo tiyen abise ke ko warawi be ninga jangata do law kan abise ke sababu la'allahum yarjiun jasaw bena siriko wotuma nimma suguya sabalo be ninga corona fle abe fo ka siriko mais abe munmununa fen saban dola kirin lo kɛrɛfɛ imma Allahu Taala ya latigɛ walima Ala bɛ k'i teste k'i filɛ walima jurumun lo ka kojugun lasima dahara al-fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydi nas liyuzika ba'du alladhi amilu la'allahum yarjiun tiɲɛli bɛ gele kɔnɔ a bɛ ji kan mun kama ka adamadenw ka baara jugu min kɛ o sababu lo olu nana ni tiɲɛli n'u ye ale bɛ fitina dɔw la o kan jasa an bɛna siri kɔ a wɛrɛ wa yafu ani kɛseere ala bɛ yafa caman kɔ maa bɛ dɔw banna o tuma maa bɛ min kunna nin yɔrɔ la ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabl an nabraha dɔw nin ye kada wal qadaru foyi tɛ adamaden sɔrɔ dugukolo kɔ kan walima i yɛrɛ farikolo la fo Allahu Taala ka sɛbɛ kitabu la ka kɔn ele adamaden yɛrɛ dilali ɲɛ fi lawhil mahfuz namsi inna dhalika ala Allah yasir o kini kɔnɔnɔ ga o ka nɔgɔ Allahu Taala ma ka tɛmɛ لكي لا تأسوا على ما فاتكم كما أو كان نمسا فن فمن تغرق أوتو ولا تفرحوا بما آتاكم أو كان وسو نفني على تلك فمن دوما والله لا يحب كل مختال فخور على تادم الدين يرلا بف وسو بغا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل adamadi munu tɛgɛ ka gɛlɛn u bɛ tila ka mɔgɔw yamari tɛgɛ gɛlɛya la n'a fɔra k'u ka nafolo don ala ko la u tɛ dɔ di u bɛ tila ka fɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ma k'u kana dɔ di ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ni mɔgɔ min banna ala kuma kama ala ko kama ni k'i kɔ don ka taga ala ye masa karin lo ale lo kiri dilan ele tun tɛ a tun bɛ yen donc i ya ban tɛ foyi kɛ ala la لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ne ala ka ɲa ciradenw ci ni daluya bangenu ye bɛɛ bɛ se ka daluya minnu faamu وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط cira ninnu n ka kitabu d'u ma kitabu kɔfɛ almizan n ka tirinbagaya yira u la i ma u ya kitabu ninnu kɔnɔ adamadenw kana tɔɲɔ cogoya min na adamadenw bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ni tɔɲɔli t'a la liyakuma nas bilqist mun kama adamadenw bɛ tiri dugukolo kɔ kan u ya te dugukolo kɔ kan sigi la وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد na ala ka nɛgɛ jigi aw ma nɛgɛ ala lo k'a jigi k'a bila dugukolo kan fihi بأس شديد fanga bɛ nɛgɛ la a b'a ta k'a ya kɛlɛw kɛ n'aw ye kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ni ka nɛgɛ bɔ a la kɛlɛ tɛ se ka kɛ i bɛ se kɛlɛ la i tɛ se kɛlɛ la o nɛgɛ lo bɛ yen kisɛ minnu bɛ taga la marifa minnu bɛ dilan la aw bɛ sari minnu dilan la aw bɛna fɛn fɛn dilan nɛgɛ lo bɛ ta k'a k'a ye donc ne ka nɛgɛ jigin aw ma a b'aw yɛrɛ défend n'a ye ni mɔgɔ binna i kan donc nɛgɛ bɛ se ka i dɛmɛ binkannikɛbaga fana b'i bolomala nɛgɛ lo ma ka taa kɛlɛ kɛ jamana o jamana ni arme t'i bolo
n'a fɔra k'i ni jamana dɔ ye kɛlɛ i bɛ yafama dali donc mɔgɔninfin ni kan bɛ wuli ka taga bin nin kan fɛn dɔ b'i bolo muru ni murufaw ni fɛnw dɔ b'i bolo ni nɛgɛ t'i bolo donc kɛlɛ tɛ se ka kɛ wa manafi'u linnas mais nafa b'a la adamadenw ye min suguya ka ca min tɛ se ka compter ka ban nɛgɛ bɛ mako min ɲɛna kɛlɛkɛminɛn lo mais kɛlɛ bɔnni kɔ a la a bɛ mako wɛrɛ min ɲɛna adamadenw ye o nafa ka ca kosɛbɛ o tɛ se ka da fɔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ Ala b'a fɛ fɛnɛ k'a lɔn komi n'a fɔra ko ka taa jihadu kɛ kafiriw binna silamɛw kan ko ka taa kɛlɛ kɛ Ala b'a fɛ ka mɔgɔw lɔn fana min bɛna Ala dɛmɛ min bɛna ciden dɛmɛ parce que u bɛna fɔ ko kɛlɛkɛminɛn tɛ yen ale Ala ka kɛlɛkɛminɛn di munafiqu ni kafiri kana tigi lɔ ko an tɛ se ka taa jihad la parce que minɛn t'an bolo Inna Allaha qawiyyun aziz Ala ye masa fangama ye masa girin lo a tɛ dɛsɛ foyi la mais Ala a bɛ adamadenw kɛ k'u filɛ lo n'o tɛ n'a ka di Ala ye silamɛw ni kafiriw bɛ kɛlɛ kɛ wa a ma se kɛlɛkɛyɔrɔ la taga yɛrɛ ma mais Ala a bɛ adamadenw kɛ k'u filɛ ka adamadenw ci u bɛna sɔn walima u bɛna ban ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب Ala ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ka nabi Nuha a ka Nuhu ci ani Ibrahim o mɔgɔ fila juruya olu ya descendants a k'olu kɛ nabiw ye messages ni prophètes ye kitabu jiginna olu ma ni ka cidenw filɛ kana donc comme bɛ nabi Ibrahim wele ko abul anbiya cidenw fa u ya juruya cidenw bɔlɔ la Nuhu yɛrɛ ye adamaden premier ye donc sigasi t'a la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔla Nuhu la Nuhu ni nabi Ibrahim u ya juruya olu kɛra nabiw ye kitabu dira olu ma فمنهم مهتد mais dɔw bɛ u juruyaw la olu kandara وكثير منهم فاسقون u caman kɛra tiɲɛlikɛlaw ye u ma sɔn cidenw ɲɛ kuma ma ثم قفينا على آثارهم برسلنا olu kɔfɛ n ka ciden wɛrɛw bila olu nɔfɛ وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل banisiralakaw y'a cidenw cayala mais nga Isa lo kɛ u labɛn ye ka Isa bila u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nga kitabu min di Isa ma o tɔgɔ ko Injil donc ka Injil di Isa ma وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة mɔgɔ minnu tuguna Isa kɔ n k'olu mɔgɔw dusukun magaya ka hinɛ ka nɔgɔya bila olu dusukun na warahama ani hinɛ u bɛ hinɛ u ya ko ka nɔgɔn ka tɛmɛ yahudiyaw kan mɔgɔw ka minnu tɛmɛna Isa ɲɛfɛ n'o ye nabi Musa ya mɔgɔw Yahaya Zakariya ya mɔgɔw ye donc ka Isa ya mɔgɔw nɔgɔya ka tɛmɛ dɔ ninnu kan ورهبانية ابتدعوها rahabaniya kɔni o yɛrɛ lo k'o b'u yɛrɛ ne Ala m'o bila o kan ما كتبناها عليهم ne Ala m'o sɛbɛn o kan k'a fɔ n tɛ muso furu n tɛ dumuni fɛn nin domu n tɛ nin kɛ n tɛ fani suguya nin don n tɛ si bon ɲuman kɔnɔ ne Ala m'o bila o kan u yɛrɛ nan'o daminɛ u yɛrɛ ye إلا ابتغاء رضوان الله maaw ka b'u yɛrɛ la k'u bɛ Ala bato la n'a ye k'u bɛ ɲuman lo b'u kɔnɔ k'u bɛ ka Ala tala bato n'a ye mais n'i ka bato fabriqué i bɛ dɛsɛ a kɔrɔ parce que Ala lo ka adamaden lɔ a bɛ se min na maintenant mina u k'o bila u yɛrɛ kan k'u tɛ muso furu u nana fɛn kɛ muso tan furu tun ka fisa ni min ye muso furubaliya lo k'u don PDA la diɲɛ kɔnɔ église ya PDA lo ka ca mɔgɔba PD a bɛ église lo la parce que k'a fɔ k'u tɛ muso furu
o de dilatɔ Alahu Taala fɛ a ka sahawa dɔw bila e b'a fɔla mɔgɔw ɲɛna déjà ko muso kana furu ko parce que Isa ma muso furu ele tɛ muso furu i bɛna mun lo kɛ u b'u ya baaraden cɛmanw lo k'u ya muso ye sisan donc bato filɛ nin ye silamɛw Ala ka min kɛ an y'an wasa don la Ala k'an bila min na an y'an wasa don la ni ka dɔ wɛrɛ créer o la u kɔni ka kɛ miiriya ɲuman kama ila btika ridwanullah u ka kɛ k'u bɛ Ala ya diɲɛ lo ɲinina n'a ye mais u mana s'a kɔrɔ fama ra'awha haqqa ri'ayatiha u ma s'a kɔrɔ u ma se ka bato ni u ma kɔlɔsi a kɔlɔsi cogo tiɲɛma la u ma se ka a tɛmɛ فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم mɔgɔ minnu liminaliw cɛla u ye wagatiw la ne Ala k'u sara d'u ma وكثير منهم فاسقون mu caman kɛra tiɲɛlikɛlaw ye donc ma se ka dina baara kɛ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله aw silamɛw a ye sira Ala ɲɛ وآمنوا برسوله a ye lacira la يؤتكم كفلين من رحمته Ala bɛ ɲinyɔrɔ fila di aw ma ka bɔ Ala yɛrɛ ya hinɛ la ويجعل لكم نورا تمشون به a bɛ nɔrɔ d'aw ma a bɛ tɔgɔma nɔrɔ min cɛla dunuya kɔnɔ ani kiyama kɔnɔ ويغفر لكم Ala bɛ yafa aw ma والله غفور رحيم Ala ye yafabaga ye na Ala hinɛra adamaden na i bɛ tɔgɔma nɔrɔ dɔ la dunuya yɛrɛ kɔnɔ yan fɔlɔ mɔgɔ min Alahu Taala ka nɔrɔ d'a ma yamsi fi a bɛ tɔgɔma nɔrɔ nin na sogo misali bɛ kaman huwa fi zulumat la a fila tɛ kelen ye o Ala ka nɔrɔ d'i ma ni tiɲɛ fɔra dusukun bɛ tiɲɛ lɔn ni faniya fɔla a bɛ faniya lɔn o ye dusukun ye n'a ka kandaya sira ye sira ɲuman ye a b'a lɔn n'a ka sira jugu ye a b'a lɔn hɛrɛ kɛli bɛ nɔgɔya ma o ye Ala ya nɛɛma dɔ lo ye ka seli wele ka mɛn ka se ka taa seli yɔrɔ la o ye Ala ya nɛɛma dɔ lo ye n'o tɛ ni ka seli wele ka mɛn a b'i dusu kasi lo silamɛw b'a fɔ la ko mikoro ka ca dugu kɔnɔ trop o seli wele kan bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ la silamɛ kaye parce que sitana b'a farikolo kɔnɔ a bɛ sitana tɔɔrɔ sitana min b'a kɔ a b'a tɔɔrɔ donc n'o kɛra seli wele kan b'ale tɔɔrɔ ni silamɛ ka seli wele kan mɛn ni nɔɔrɔ bɛ yen a bɛ seli welebaga ladege a bɛ diya ye a bɛ labɛn ka kɔrɔtɔ seli wagati ma se k'i labɛn ka seli kɔnɔ sunkalo ni silamɛ ɲuman bɛ perese Ala sunkalo yirana Ala sunkalo yirana bato kama yasa bɛna Ala bato mais ni nɔrɔ tɛ sunkalo bɛ nana tuguni a n'a sɛgɛn sunkalo bɛ nana tuguni a n'a gɛlɛya donc fo Ala ye nɔrɔ di adamaden ma n'i siranna Alahu Taala ɲɛ Ala ka nɔrɔ d'a ma duniya kɔnɔ ka taa nɔrɔ d'a ma kiyama sunkalo dabɔ ni bi cɛ mɔgɔ caman ka nafaba caman sɔrɔ u ka sarakaw bɔ u ka jagaw bɔ Ala ka almutasaddiqin mɔgɔ minnu bɛ ya nafolo di la Ala ko la man dalladhi yuqridu Allaha qardan hasana ka nafolo ko fɔ ko jeli kɛ donc mais nafolo bɛ mɔgɔ jeli bolo kabako yɛrɛ lo ye nafolo ko ye mɔgɔ dɔw adamaden dɔw la nafolo bɔli ka nɔgɔ u ma mais ka don Ala ko la o ka gɛlɛ u ma ni taar'u nɔfɛ ko gɛlɛya b'i ka dumuni ko la dépense ko la ka wari d'i ma a ka gɛlɛ i bɛ se ka 200 d'i ma jɛse i bɛ bɔ a da la mais n'i nana ma toron ko la a bɛ se ka 250 kɛ k'a parrainer mais denbaya dumuni ko a bɛ se ka 200 lo 400 lo d'i ma
a fila jumɛn baraji ka bon Ala fɛ dɔn lo b'an bolo an bɛ fɛ ka dɔn kɛ an bɛ fɛ ka sanga wuli dɔ tigɛ i bɛ k'an ya parrain o devis ye jeli ye 400 000 parce que an bɛna basi ta an bɛna dumuni di mɔgɔw ma an bɛna kɛ tan kɔngɔ bɛ mɔgɔw la wa mais nin ye lutigi lo ye denbaya ya dépense t'a bolo ni k'a di ni fila jumɛn ma i bɛ fɛn sɔrɔ wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira inna nakhafu min rabbina إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرا ودمن دي مغوما جلاب مغوما يتيما وأسيرا fartani munu fasala kutu ani gelebe mo munu kambi kambe dumun dilaw malo ala kama te remerciement ko la nuru min kun jaza aw fana do da masina anto ko wala shukura te barakala yere ko amma wala dumun na ala taala kama ala ko kale ko mo tanga kiyama lono ka bo kiyama jangatama ko atla ko sara arjinala unno ngomani bar jine mun kono donc ni wari boli ka gɛlɛ ka nɔgɔ i ma a doni ala ko la n'o ma nɔgɔ i ma o tɛ tagamasiyɛn ɲuman ye dɔw yɛrɛ bɛ yen wari bɔli ale bolo olu ka gɛlɛ a ma hali a yɛrɛ y'a dun o fana ye dɔw yɛrɛ ye ale yɛrɛ y'a dun o ka gɛlɛ a ma a muso y'a dun o ka gɛlɛ a ma a den y'a dun o ka gɛlɛ a ma a yaxsabu anna malahu akhlada aba compter wa addada aya dabo alladhi jama ma'alan wa addada ayaksabu anna malahu aqlada ko bonani jangata ko be mo ko folawi mi ma nya ko mun kayire la ya chete nanani wa soro ka korfo ka banabe na ba yira nyo nani nyai ya chete nanani wal makabulu ko mun kayira nyo nani alladhi jama'a mala min ga nafuru fara ñon ka wa addada ba konte dro million kelen lo yini wa keme ni wa muga ni wa fla biu bla tantan bla ya ale reta dumna njangwa muso njangwa di njangu mo were ayaksabu anna malahu aqlada aba jadi zakale ya nafulu ni ulu bana to ale betu dunya kono eternellement tanasa la kalla ateti la yumbadana fil hutama mbena fil jahannama tasma fagabali kono idan nafulu ye fɛn ba ye mais fo adamaden ta ye kɛ nafolo ye adamaden nafolo b'i bolo a ye k'i ta ye ele kana kɛ nafolo ta ye i ye nafolo ɲini i yɛrɛ ye kana ɲini ka kɛ tiɲɛ ye wala kira londo alayhi salatu wasalam a ko ka jumɛn tiɲɛ tabaga ka di a ye ka tɛmɛ a yɛrɛ kan sayaba ko ko bɛɛ kɛ cogo di an yɛrɛ do ka da an yɛrɛ ka tɛmɛ tiɲɛ tabaga kan la mais mɔgɔ jumɛn lu tiɲɛ tabaga ka da ka tɛmɛ a yɛrɛ kan min ka nafolo ɲini k'a yɛrɛ jɛ a la ko n b'a bilala tiɲɛ tabagaw ɲɛ n b'a bilala n ya denw ɲɛ bon t'i bolo lahara foyi t'i bolo lahara mais ele bɛ ka nafolo bila i denw lo ɲɛ i mama denw lo ɲɛ donc ele lo ye denw ya baaraden ka fɛn ɲini ka bila o ɲɛ donc a kana nafolo kɛ ten ala bɛ nafolo di adamaden ma k'i dɛmɛ n'a ye dunuya k'i dɛmɛ n'a ye kiyama kɔnɔ an ye lahara bon lɔ ka bon lɔ ala k'o nɔgɔya ma donc ala yalatigɛw n'an ka fitinaw y'an kan an b'an yɛrɛ f'u ye est ce que ala y'a latigɛ lo ne kada wal qadar lo ye wa walima ne ka jurumu dɔw kɛ olu ye nin ye walima ala bɛ ka n lajarabi lo f'i bɛ to siranya la donc n'o kɛra i bɛ jogo changer peut-être n'a nana kɛ ala y'a lajarabi le ma nazala bala
illa lidamb ko fitna te jigi fo jurumun no fe wama yarfa bala fo ite fitna fenen boyi ila tauba fo ka tubi ka sir ko Allah taala ma namsi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ko awslamaw ay sira alanya وآمنوا برسوله ay la cira dewna يؤتكم كفلين من رحمته abeni rofla dawma kabaya nemala ويجعل لكم نورا تمشون به aben noro dawma abe togoma noro min cela ويغفر لكم abe tlaga ya fauma والله غفور رحيم alayhina bagabay ya fa bagabalo لئلا يعلم أهل الكتاب mun kama kitabutigu ya lo no jifu ye annas chrétien ألا يقدرون على شيء من فضل الله kafo ala ya soni foito lugo bolo parce que loko ko muna corona jigina muhammad mali salatu wassalam kasoro arabulu olu fa olu ka bisana arabu ye parce que chido mbolo lugo la kakon arabu ye saga gwena oni nyogombe gwena ulu ye donc muna muhammad kera chiradi ala ka ala kira muhammad alayhi salatu wassalam jifu ye lala chrétien ye lala ka fa ala ya nema uluta tla bagay ala ya fanga te to bunda kilina ni ko blay kuna iwo boy kuna nafulu tigiya tina to lukilin kono wote ala ya sunay ala be mogo son luk muso kelen re de betina son ala fe mais bi mi lo ni beni lu ye cho aw ya kabla yɛrɛ la ɲɔgɔn tɛ yen dɔw bɛ n'o den ya ekɔli sara walima aw ma den ya ekɔli ala b'a yɛlɛma lo se bɛ min ye ka tɛmɛ bɛɛ kan bi cɔ ni k'o facɛ filɛ k'o facɛ fila mamacɛ filɛ Allahu akibar dɔw yɛrɛ ta tɛ mamacɛ dɔw yɛrɛ b'a facɛya sɛgɛn kalama wala bɛ mobili kɔnɔ ba a bɛ se ka $30,000 mobili san ma ba kalama bonjuru tun b'a facɛ la wagati min na o kɛra a yɛrɛ ɲɛna donc ala b'a changer ten dɔw facɛ ya minɛnw labɔra bon kɔnɔ ko bonjuru b'a la o den ya bon étage lo b'u bolo bi voilà étage bɛ mɔgɔ caman fana bolo bi fo k'a kɛ ko ɲa n'o tɛ mamadenw bɛna étage feere problème bolo ala b'a yɛlɛma lo donc a b'i bolo wagati min na i b'i hakili to a la nafolo juru bɛ bila a sen na lo kira ko ta alayhi salatu wassalam wa hathinu amwalakum bizakawat a ye nafolo clôturer son kana ta tasuma kana jeni ni jaga ye a ye jaga bɔ nafolo la olu ye clôturer donc tuna nafolo juru bɛ bila a sen na ni ka ko dɔw kɛ nafolo la a bɛ barika ni nafolo k'i bila ko dɔw la a barika bɛ bɔ a la ka nafolo sɔrɔ wari b'i kun batiri ɲuman dɔ b'i bolo i ka kɛ mɔgɔw ya musow ta n'a ye ka taa hôtel la mobili ni muso tanna lo i ta tɛ muso mun ye wari ni hôtel sara lo walima ka bin mɔgɔw ka k'u ya dugukolo minɛ parce que wari b'i fɛ terrain dɔ bɛ yan nka mɛ ko vie dɔ t'a lo vie ni yɛrɛ moyen foyi t'a bolo k'a lɔ mais terrain nin b'a bolo ten terrain ni vie sara lo min na terrain nin bɛ sa wa se tɛ vie nin ye i ka vie ya mɔgɔ bɛɛ lɔ den jeli bɛ vie nin fɛ yɛrɛ ɲɔgɔn bɛ se ka bɔ vie nin fɛnɛ y'a denw na donc a ye mɔgɔw ya kana nafolo kana to i ye mɔgɔw ya fɛnw bɔsi mɔgɔw la ka fɔ nafolo ni ka nafolo kɛ ten nafolo barika bɛ bɔ a la n'a barika bɔra la i t'a tunu cogo lɔn a bɛ ban i bolo i bɛ yɛrɛ ɲininka i t'a dɔn i k'a don fɛn min parce que barika t'a la donc juru bɛ don nafolo sen na ka jaga bɔ a la adamadenw kana tɔɲɔ a la a kana ta ka kɛ tiɲɛlikɛla ye
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ala ya sonin be ala talla bula ba di mo ma mo ka ala talla ja ka ala kira saga gwena tun lo ala kira ni yatima la faceti atme kadija tu ya saga lo gwena basra me maga mo ba chaman cela quraishi nu ya bunya sanu kilo bubulu sanu joloko lo be do fe nu ka sanu ke joloko yi ubi sen la kan ki bolo yala joloko ne fena dana yoro ma fo ko chelo kili no kera tan flawlo ke sukili ka sanu ke joloko yi ka dundu du nyona ka janya ki sen kun la kan ka janya ka si bolo dana ko ba minai betla ka keti dugu tan fla holo ke sukili donc o kesu chamalo tumbe maka kafiru na folotigu tunlo mais ala ko lugutu ala gra muhammad alayhi salatu wasalam afat sala kasura ma sura bamuso la siritol bamuso nana fatu ka do sanji segi yatimalo adira bin ochema amachema abu talib afache fa abdullah falo abdul mutalib adiro ma fatula o fana ga di a dinche ma do no ala ka bino che sisan ali fa talib fana ga ala kira la mo o fana na fatu donc ala kira a fatunti a bino che tunti donc atni yatima lo wala ala ko lam yajidika yatiman fa awa muhammadu kana sa ya gilisi itne yatima lo fateu me sabam bi kerefendu wa wajadaka dalan fahada ya mo filin be to mna uti ala batula ifene tumbetulu ngi kanaya ikon ma joson ala matu ala grade misento e joson ala ga tangawma men ki kanaya wa wajadaka ailan ngi soro je fagantan lo yu domunu go tunga geleima ba agna ganna fulo dima bena voloti tumbe wala magaka gogo ala sebete kira yakuma ala kira ma qur'ana ko ngo ala sebena kote kuni ala sebetun lo katum bana ehda rajulain min al qaryatayn adim masud الثقفي وبتايفاو adundoji don maka to borangono donc mo fla kelime maka kelime taifa kone ala tungo mo fla dola kelinci arabu si tunte sikma parce que bebalo kuna kaka mais muhammad ni ke ala ka muhammad ji donc sebenan kote mo do betilu ala tana to matide aba yelema donc al fadlu bi yadillah soni Allah Ta'ala tay yutihi man yasha abadi mogoma ka Allah Ta'ala jalo mina wallahu dhul fadli azim ala le soni kala bay nama babale Allah Ta'ala bulu akaya soni fema boni nabiyai tike ala ya cira de fui mambo katimaka maka mogo bautui kata ala kira afache ubi afache koroche ubi fadogoche ubi na voleti ubi kata fantanyiti muso do ya baradi karijatu ya saga gwenalo tinye ala kira ala ba chilo mina alayhi salatu wasalam kolo fle jiya kono ko kaya chirade utma soni be Allah Ta'ala bulu aba di mogom ka di Allah Ta'ala odma sikana jigitige Allah Ta'ala ya nemala ala bisika nema kambe kana mogo doiti ko ne farante la do ira dafe mogo do be sigu ya salona kay to kene mai parce que le mo no konui naka dugu fle sebe mogo munu go demisen to ye problème lo abetu nyagwan lo
ni mɔgɔw k'u y'a baro f'i ɲɛna dɔw bɛ lɔgɔfɛ la bi place ba b'u bolo u nana dugu na wotoro puselaw tun don u ka mɔgɔ minnu y'a doni ta ka taa bila yaso wotoro la o mɔgɔw ma ban sala fɔlɔ olu ye lɔgɔfɛ nafolotigiw ye bi ka wotoro pousser ka t'o la ka na fɛn dɔw feere ka wariw sɔrɔ mɔgɔ caman ka san baara dɔ kɛ o min ye busandenya ka kafe bali san kɔnɔ ni kafe nana bɔ donc kafe bɛ tila i ni kafe forotigi cɛ siɲɛ 3 i ta ye 1 ye forotigi ta ye 2 ye donc dɔw k'olu kɛ bɛ sanji 1 lo kɛ warida dɔ bɛ d'i ma olu ka itasiw lɔ olu ka lutirɛnw lɔ ka fɛn kɛ o la donc ala sɔnnikɛla lo caman taala ka ya patron to min ka gɛlɛ adamaden ma n tɛ foyi la o kɔni man ɲi ni cɛ ɲininkara k'i bɛ mun la ko foyi man ɲi dɛ i ye kɛ dɔ la sinon foyi man ɲi n'i tɛ foyi la hali ni foyi ma k'i la i fana tɛ na kɛ foyi ye o bɛ kɛ ko fitinin la a bɛ bonya ko fitinin lo bɛ bonya mais foyi tɛ bonya sanji 3 tɛ foyi la san 4 tɛ foyi la san 5 tɛ foyi la ko dɔ kɛ hali kabini bɛ gɛlɛ sirada la mɔgɔw ka kɛ fɛn o gardien mɔgɔw k'o kɛ ka kɛ fɛn dɔ ye an denmisɛn to mɔgɔw tun bɛ mɔgɔ ta gardien la ya luda la a bɛ la gardien ye a bɛ to la a bɛ tabalini dɔ labɛn ka sigireti ni bɔnbɔn ni alimati a b'olu feerela su fɛ n'i taara alimati lo b'a bolo bɔnbɔn lo b'a bolo sigireti b'a bolo dɔw tɔgɔ bɛ di singom o dɔrɔn lo b'a y'a tabali nin na mais olu nana kɛ bitigitigiw ye minnu bɛ alimati feere ni fɛnw na u tora o la ka na gatani dɔw kɛ ka t'o la ka taa place ta lɔgɔfɛ la ka gardenya dabila donc fitinin lo bɛ bonya o tuma mɔgɔw ye denmisɛnw ye baara dɔ kɛ u kana t'u yɛrɛ ma ten donc ko ne tɛ foyi la n'o tɛ Alahu Taala a tɛ ban ka mɔgɔ si sɔn i suguya kama n'i bɛ dɔ la Ala bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔn inshallah suratu المجادلة إذن إلى هنا أنترى سورة الحديد لا عملنا دو سورة من السورة تويكو مجادلة من السورة تويكو مجادلة نيوغون دالمنا إبه كي تافو نيبه كان تافو إبه كي تافو نيبه كان تافو أبه فلو ما كو مجادلة أو مناظرة donc muso dɔ bɛ Aisha ka ani Aisha qalat tabaraka alladhi wasi'a sam'u masa ya se ka bon masa min turu ka bon a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mɛn mun kama innani la asma kalam qawla bintu Sa'laba muso dɔ bɛ a tɔgɔ bɛ ko Kawla a fa ye Sa'labatu ye donc a cɛ lo ko a ma a nana ya Rasulallah ko n y'a cɛ akala shababati a ka n y'a denmisɛnya domu n si kɔrɔbayala n tɛ se ka den sɔrɔ tuguni mais a ko ko n'a kɛra n fɛ tuguni a kɛra a ba fɛ Alakira alayhi salatu wasalam a ma jaabi sɔrɔ parce que Ala ma kuma a la fɔlɔ or Alakira nana sɔrɔ arabu fɛ ni k'a fɔ muso furu san lobo ye a bɛ kuma nin fɔ kira ba fana ne bɛ min lɔ a la Ala ma dɔ fɔ a la mais arabu fɛ ni k'o fɔ furu sa la
sa muso bɛ sigi ko a ka khawla ko kira n kan y'a den bɛɛ sɔrɔ n kɔrɔla a t'a fɛ furu bɛ sa o tor'o la ala ka jibril bila ka na ko kad sami allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma tahawurakuma. Muhammad alayhi salatu wassalam ala ka muso kumakan mɛn muso min n'a bɛ ka kuma sama ɲɔgɔn cɛ fi zawjiha a furucɛ kunya la wa tastaki ila allah a bɛ k'i dama ka se ala ye. Donc a sɔrɔla ka kiti bila ka na ikra la kad sami allahu bismillahir rahmanir rahim. an bɛ sɔrɔ daminɛ ala tɔgɔ ye duniya nɛɛma ni kiyama nɛɛma tigi. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Muhammad ala ka muso kumakan mɛn muso min bɛ ka kuma sama ni a cɛ koɲa la. وتشتكي إلى الله. a bɛ k'i dama kasi Alahu Taala ye. والله يسمع تحاوركما. ala toro bɛ aw fila ya kumakan na. إن الله سميع بصير. ala mɛnnikɛbaga lo yelikɛbaga lo a ɲabaw la a torobaw kan na. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. muso min b'u u kalla u musow la yudahiruna min nisaihin o bɛ ba kɔlakalikɛla u musow la. ما هن أمهاتهم. u ba to musow lugu ye. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ni kɛri fɛ n ka n ba ya tagafe siri la ko tagafe tɛ se ka muso k'i ba ye u ba tɛ muso si ye fo muso min k'u sɔrɔ. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. mais u bɛ kuma min bɔlu da kɔnɔ ni u bɛ kuma kɔni lo fɔ la u bɛ faniya lo tigɛ la. وإن الله لعفو غفور. ala yafabaga lo a bɛ ta ko kan. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ala b'a fɛ ka kiti lo di sisan a kɛra ale ta ni a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye ko mɔgɔ o mɔgɔ ni ka kuma nin fɔ n ba ya tagafe b'i la ni kɛri fɛn kɛra n b'a fɛ a bɛ kuma kelen mɔgɔ minnu b'o fɔ la. mais u b'a fɛ ka muso kelen ni ta tuguni. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. i bɛ jɔn kelen lo libéré ka sɔrɔ ka muso ni ka sɔrɔ ka maga muso nin na. ذلكم توعظون به. ala b'aw waju n'o ye a ma haramuya i ma pe a tɛ se ka k'i ba ye mais i komi i ka kuma kolon fɔ nin donc ala bɛ amani bi kɛ a bɛ jɔn kelen san k'o libéré ka sɔrɔ ka se muso nin ma. والله يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. ni mɔgɔ ma jɔn sɔrɔ i bɛ kalo fila sun don shaharain mutatabi'ain ka kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na tiri kelen tɛ bila mais sani ka sun ni ba fana i tɛ maga muso nin na. muso min bɛ kɛ a y'a mɔgɔw fɛ yen même n'a b'i fɛ yen i tɛ s'a ma. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. n'a sɔrɔ i tɛ se sundon na sunkalo yɛrɛ i tɛ sera ka sun don bana dɔ lo b'i la walima silo kɔrɔbayara ko b'i bali ka sun don o tuma i bɛ nécessité faganta mɔgɔ 60 olu y'a dumuni donc i b'o d'olu ma k'olu la dumuni muso ye o miiriyaw kama i ma lamɔ ala b'a fɛ k'i jogo don. n'o tɛ ya kalo fila sun tɛ foyi ɲɛ ala ma ala k'olu ka misigina 60 don aw ko k'ale ala dumuni i bɛna dumuni di mɔgɔ minnu ma i adamaden ɲɔgɔnw lo i bɛna jɔ min ka hɔrɔnya mɔgɔ dɔ lo mais adamaden kan ka ladabu jogo ɲuman kan ka kɛ adamaden na adamaden miiriya man ka se a bamuso ma donc a b'a kɔlɔsi muso furusa ma s'o ma o. ne ye furu sa ban wa i ka furu sa ban la ne nana nimisa ala i bɛ se k'a ta
mais i bamuso ta mun b'a la donc kuma kolon lo mɔgɔw kana fɔ ni k'a fɔ fana a to ka ko saba ni i t'i ɲɛna woloma la dɛ jɔn lo ye primé comme jɔn t'an bolo donc kalo fila sun olu b'an kan donc kalo fila sun bɛ fɛn min na mɔgɔ b'i yɛrɛ kɔlɔsi o la i n'o kungo kana se kiyama n'i tɛ muso fɛ i b'a bila a kana kɛ kɛlɛ ye sariya yɛrɛ tɛ sɔn i bɛ muso bila k'aw to kɛlɛ la or n bɛ fɔ tuma caman k'aw to kɛlɛ la lo ni muso lɔgɔ t'i la dans un temps normal kɛlɛ t'aw cɛ foyi t'aw cɛ parce que aw bɛ lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni i b'a wele ka sigi vraiment an ya ko bɛ tagala cogo min na nka a tɛna laban a tɛna se vraiment an bɛ yafa ɲɔgɔn ma an bɛ yafa ɲɔgɔn ma furu na an bɛ adamadenya kɛ o kana ko ok alhamdulillah a bɛ yafa ɲɔgɔn ma muso bɛ kalo saba k'iya so n'a bɛ règle yela a bɛ règle saba kɛ a bɛ fɔ o ma ko istibra ma kun bɛɛ lajɛlen tɛ k'a ye n'a kɔnɔma la kun dan t'o ye komi k'a bila ten sani ka kalo saba nin ban hali bi muso lo sariya la parce que a ko la Allah yahdisu ba'da dhalika amra kalo saba nin kɔnɔ ala bɛ se ka na ni ko wɛrɛ hakili bɛ changer muso bɛ n'i dali muso somɔgɔw bɛ n'i dali ele yɛrɛ mɔgɔw b'i dali mais ka muso bila mun lo bɛ yen parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen bɛ ka lata ɲɛfɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw b'o kalama mɔgɔw t'a bɛɛ kalama i ka bila kun min na ni mɔgɔw nana o ɲɛfɔ mɔgɔw ko muso jo tɛ na i kana nin wɛrɛ kɛ muso yɛrɛ ko ale tɛn'o kɛ tuguni donc i bɛ se ka muso nin ta sanni kalo saba bɛ dafa mais ni kalo saba dafala walima muso min lo a bɛ koli la règle saba banna i ka bila don min na règle nanu kɔfɛ ka ban kana ka ban n'o banna bi sini muso tɛ tuguni n'a ko k'a bɛ kɛlɛ ban o kɔfɛ furu nafolo kura furusiri kura kalo saba tɛmɛnen kɔfɛ mais hali bi i bɛ se k'a ta mais furuko kura donc o kama ala ko muso tɛ bila bi ten k'a labɔ bon kɔnɔ bi ten a fɔ ma ko talaku bida o ye muso bila bidayalama ye silamɛya t'a rekoni o la Abdulayi ibn Umar a ka y'a muso bila Umaru dencɛ Umaru taara fara kira ɲɛna alayhi salatu wasalam k'a ka muso bila a bila cogo ma ɲɛ a bila talaki bide ala kira ko k'a y'a lasiri kɔ a ye muso in ta kura ye n'a bɛna muso bila a b'a to muso bɛna règle ye n'a ka règle ye règle bɛ ban bi règle banna la foyi ma don aw cɛ i b'a bila muso kana règle ye e ni muso sira surɔ rapport tɛmɛna aw cɛ sun na sini sɔgɔma k'i k'a bila non muso tɛ bila ten i bɛ muso bila règle kɔfɛ rapport ma tɛmɛ aw cɛ règle min kɔfɛ i bɛ dusuma fo kolo kɔnɔ la i bɛna muso bila n'i k'a bila a bɛ règle saba ye tuguni k'a to i ya so mais ni muso in tɛ règle yera tuguni a si kɔrɔbayalen lo a bɛ kalo saba k'i ya so kalo saba kɔnɔ n'i sara a bɛ firiya kɛ a b'i tiɲɛ ta a tɛ fɔ ko k'a bila a bɛ kalo kelen lo ye nin ye tiɲɛ dɔ tɛ d'a ma la mais a cɛ k'a furu sa a su somɔgɔ a cɛ k'a furu sa a kalo kelen lo ye nin ye a bɛna firiya kɛ mun na la tant que kalo saba ma tɛmɛ a muso lo fɔlɔ donc muso bɛ bila ten mais ka la ni muso ye sun na sini wula fɛ de ko a y'a minɛn ta ka taga furu tɛ sa ten n'i ka muso furu sa a bɛ to i ya so kɔnɔ fɔlɔ sani ka kalo saba tɛmɛ muso bɛ bila siɲɛ fila ka sɔrɔ ka tila k'a ta n'i ka muso bila ko saba kɛ a bɛ haramuya i ma i ka kelen nin kɛ o ladila la i nana bila wagati wɛrɛ tuguni
fana kɛra bilako 2 ye donc kalo ke ou bien kalo 2 u nana fɔ o dilala i k'a ta tuguni bilako 2 banna n'i nana bila o kɔfɛ sabanan kalo 3 ko to la kalo 1 ko to la o lon yɛrɛ la banna a bɛ kɛ haramu ye u tɛ se ka furu tuguni i b'a furu condition dɔ la sa fa y'i sigi cɛ dɔ kun cɛ nin ye sa walima furu ye sa ni cɛ sara n'aw bɛnna la tuguni i bɛ se ka taa walima n'a furu sala ka bɔ cɛw kun i bɛ se ka furu mais tant que a ma sigi cɛ wɛrɛ kun sa ale tɛ se ka taa tuguni donc muso bila a bɛ kɛra ni adamadenya lo ye ni kuma ɲuman ye parce que muso bila a man di Ala ye k'a bɛ ka don halala ilallah at-talaq haramu min ka go halala min ka go Ala ye o ye muso bila ye haramu tɛ Ala k'a daga mais a man d'a ye parce que furusa n'i ka muso furusa n'aw k'a kɛ kɛlɛ ye a man ɲi i ma i ni muso ka san joli kɛ furu la ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka furusa an y'a kɛ san 10 ye san 10 i ni mɔgɔ min bɛ lalana kelen kan o mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min lalana kelen kan siɲɛ san 10 den n'a ba bɛ lalana kelen kan san 3 san 4 a yɛrɛ to bɔ an ya wagati na banna i bɛ la bon kɛrɛ wɛrɛ la ye faragwala depuis i yɛrɛ bɔra dɔgɔtɔrɔso la i ya lini bɛ danna i bɛ la o kɔnɔ lo i kelen bɛ ya lana kan i ya ɲɛnamaya la i ni mɔgɔ min bɛ lalana kelen kan o y'i muso lo ye ele ni mɔgɔ tun bɛ sigi lalana kelen kan sanji 10 a bɛ ko caman lo i la dɛ i k'i ya secret caman fɔ a ɲɛna i ye fɛn bɛɛ bila i ya bon kɔnɔ cogo min na yɔrɔ min na k'a lɔn e yɛrɛ bɛ sinɔgɔ wagati min na k'a lɔn i bɛ ko wagati min na k'a lɔn i bɛ don wagati min na hali dumuni min ka di ya min man di ya k'a lɔn sanji 10 san 15 bɛ ɲɔgɔn fɛ adamadenya la ten n'aw nana fara n'aw ko k'a bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a man ɲi donc walima min ka jugu n'o bɛɛ ye ni den b'aw bolo ele bɛ se k'a den minɛ muso la n y'a den di yan n t'a lo i t'a lo sariya bɛɛ b'a d'i ma kuranna sariya b'a d'i ma dunuya sariya b'a d'i ma Allahu akbar a ka sinji min min ye o tɛ sinji ye a tun bɛ kɔnɔbara min na o t'i kɔnɔbara ye donc den tɛna ɲinɛ o kɔ sani saya cɛ Ala ka adamaden dilan ten lo bɛɛ ba ka di ye n'i fa ye ni ba ni fa bilara ɲɔgɔn na i bɛ dimi i fa kɔrɔ o ye naturel lo ye den fitini ka sɔrɔ a ma ko lɔ den dɔ bɛ tugu a fa kɔ parce que fa b'a nɛgɛ n'a ka kuma duman fana ka fɛnw k'a ye ba ka jugu a ma donc a denmisɛntɔ a bɛ tugu fa kɔ mais n'a nana kɛ mɔgɔ ye k'a ye ko a bamuso furu sala a bɛ commencer ka facɛ ɲininka wagati min na pourquoi maman n'est pas à la maison o question wagatiw i bɛ si ɲɛna i ya bon na lon dɔw la i tɛ sinɔgɔ bamuso tɛ i ni den dɔ bɛ ɲɔgɔn na n'a tora bamuso bolo a bɛna bamuso ɲininka lon wagati min na a pensera ka ko lɔn furu sala cogo di a kɛra cogo pourquoi parce que e bɛna facɛ yira la facɛ bɛna taa bɔ a fɛ e yɛrɛ bɛna na n'a ye facɛ fɛ a bɛna pourquoi daminɛ wagati min na problème dabɔ wagati lo bɔ yen n'a tora bamuso bolo a t'i tɔgɔ ɲuman fɔ a ɲɛna a b'a ɲɛfɔ ka jo di ale lo bamuso lo ma facɛ lo man ɲi o kama furu sala den bɛ mɔni facɛ man ɲi lo ye n'a den tora facɛ bolo bamuso tagala ni ka muso wɛrɛ furu a bɛ ko ɲuman tan kɛ den nin ye a bɛ ɲina n'a ka kojugu 2 k'a la o bɛ to a kɔnɔ parce que a bamuso tɛ u bɛ taa fɔ ni ka ye muso nin bɛ juguya kɛla ne la mama e lo tagara k'an to yen i ka n lafili dɔw ka taa k'an to yen ani bamuso bɛ kɛlɛ kɛ donc aw kɔni bɛ to problème la ten donc fo ni Ala hinɛra aw la o kama furu sali a man di Ala Taala ye
en tout cas dernière solution lo ni solution be banat manamna dawreti la furu be soro kasa suna furu kolon kabsani furu sai musul may aw koni ya furu ya be mais furu kolon lo agabsa katimi furu sani ka surtout ni dembe furu mina den dɔrɔn tɛ furu bannen ni ka den furu muso furulo min na famille fila ni ko kɛra muso ya somɔgɔw fɛ ele ni ya somɔgɔw bɛ ye n'aw ka ɲaga ye dugu kɔnɔ bo ni ko kɛra cɛ ya somɔgɔw fɛ muso ya somɔgɔw bɛ hali n'u bɛ dugu wɛrɛ la u bɛ na ko madame ya parent lo ni furu sala aw bɛ ɲɔgɔn ye aw folikan bɛ changer aw tɛ taa ɲɔgɔn ya kow la tuguni tuma dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ dɔ ye n'u ma surun ɲɔgɔn na a t'a fɛ a b'a ye parce que furu sala donc furu sa ko minnu bɛ a entourage la a ka ca kosɛbɛ o kama ala taala ka furu sa daga mais ko a man d'ale ala taala o tuma an b'an jija furuw kan fo muso bɛ sabali k'a y'a cɛlasigi kɛ fo cɛ bɛ sabali ka muso minɛ n'o tɛ adamaden dilanna cogo min na an k'an yɛrɛ to ten donc furu si tɛ mɛn o tuma o kama muso ni a tun t'a fɛ furu bɛ sa ala fana ka jibiriw bila ka na bɔda d'u ma donc furu ma sa furu kana sa an b'an jija an ya musow kan inchallah même si bien alors ok aya fadna aya kile نمشي شوية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا نما جون سرو دون يبقى كالو فلاسون كاتوغ نيغونا كسرو كاسي مسون ما يكون مسون ما كوني كاري فا انكرا مبافي فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا نما سي سوندونا يبقى مسكينا بي ورا دومني ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله من كما أبلا ألا كلا كرالا وتلك حدود الله ني ألا يدان لوي وللكافرين عذاب أليم ني بنا كالو ألا يداننا كوالا بجانغتا ليك جانغتا منا كجو إن الذين يحادون الله ورسوله إكالو مغمون بألا كلا كألا كرا كلا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ولغو دانغالا إنافو مغو دانغالا مغمونو كونوني وقد أنزلنا آيات بينات nga Muhammadu nga aya ujigi munu wala nunga kuma ufo mgo nyana kumba mini bela jeni misika famu وللكافرين عذاب مهين kumba nunu bela jeni kofe ni mgo min bana jangata bui kiyama jangata mbe mgo dogoya يوم يبعثهم الله جميعا لمنا على بنا بلا جليل لكونو فينبئهم بما عملوا إيجا برام كي دنيا كونو بتا نيافي نيانا أحصاه الله ونسوه على كلمة كابة فران يوكون كان مبارا كباو نينانا إيجا بارا كابة فران لو يوكون كان ما إلي رينينا إيا بارا كنينا كيما بتا بلالا والله على كل شيء شهيد كوكو نبكي على كو كان بلا جني شيري الله هنا إن شاء الله donc alhamdulillah amna lo yoronna munu fora ala ka nafa dama munu fora ala taala ka nafa dama qur'ana hudan lil muttaqin kana yalo ala nya sirenya baganyana be sira ala taala nya qur'ana bi bla sirany maka qur'ana be kuma munu fola ala taala be kuma nanai donc ala masabalo ye nema balo bambolo ni qur'ana ni parce que ambe ala ya kumakan lamena mo jeli ku ya nyana ma ke jeni gono ka sa ma ala kumakan me ama fu nyana ko ala kuti ama fu nyana ko kira kuti ulu balolati ka fatuti donc ala kumakan be fola nyana ame ala kumakan mena donc ambe nema balolati nema na kana perdre ala
alu minnu b'a fɔ la anw bɛ ala tanu parce que ala ka nɛɛma dɔw k'i ye ka ala kumakan kalan hali n'an t'a bɛɛ lɔn ka fitinin fitinin fɔla mɔgɔw ye zalika fadlullah o ye ala ya fisamanci ala ya sɔɔni dɔw ye fana a ko min d'a ma an bɛ ala ta'ala fo o la mɔgɔ caman donna kalan na donc ala ma sɔn u b'an ta ni ɲɔgɔn fɔ hali n'an ta ni ka dɔgɔn a ka belebeleba di dɔw ma an bɛ ɲɛbɔla minnu fɛ mais ala m'o sɔn ala ma o d'an ma mais fitinin nin fana an bɛ ala ta'ala tanu mais corona problème ye mun ye a bɛ kɛ dalu ye ele bolo walima dalu ye ele kan mɔgɔ m'a lɔn o ta kunko ni ele min ka lɔn o tɛ kelen ye a fɔra mɔgɔ min ɲɛna a n'a ma fɔ min ɲɛna o fila kunko tɛ kelen ye dɔ ka ɲininkali kɛ olu na seguba ninnu wagati u ya kuma caman bɛ f'i ɲɛna hakili tɛ sɔn n'i bɛ mɔgɔ bonya k'a fɔ de ko hakili tɛ sɔn olu cɛ ka ɲi i b'a fɔ ten lo n'o tɛ min ye tiɲɛ ye u ya kuma caman bɛ f'i ɲɛna tiɲɛ t'a la mais ni k'a fɔ ten a bɛ kɛ dɔgɔyama ye i b'a fɔ ko kuma caman bɛ yen hakili t'a faamu ou bien ne tɛ se k'a faamu bonya bolo la mais min ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ k'o kɛr'u ya wagati la o tun bɛ ten o kumaw tɛ tiɲɛ ye dɔ ko a ma kan to ma ka kalan na ko seguba lon dɔ la mɔgɔ dɔ tun b'a fɛ ka to ji la o y'a sɔrɔ a bɛ kutuba la misiri kɔnɔ o totɔ ji la o ko ko n fa segu a tora kutuba la ka to tigi bɔ ji la a nana a y'a langana min b'a kana juma la ko ji tun b'a y'a langana la parce que a taara don baji la ka mɔgɔ labɔ hakili bɛ se ka sɔgɔ ma cogo di hali bobo ɲɔgɔn fɔla mɔgɔw ma farafinna u ka kaburu dɔ bila fesi ka wagati in na ko an fa adama kaburu logo ye ko kaburu bɛ mɛtiri 70 kaburu a bɛ kɛsu lo kɔnɔ tapiw lo birinin b'a kan adama fatura wagati min na kɛsu i b'o ɲininka ko jamana jumɛn lo dugu jumɛn lo i tɛn'a ye faniyaw lo et puis ko ni k'o bibulu ye ko ala bɛ nin k'i ye k'i bɛ baraji nin sɔrɔ ni k'o bibulu ye kiyama i bɛ jurumu lo sɔrɔ i ye faniya tigɛla lo ye i bɛ ka faniya lo bibulu ye u ka senɔ dɔ yira fara la ko ala kɛra senɔ lo ye u b'o kɔnɔ Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliqa ko ala kɛra senɔ tun tɛ to ko n'ala kɛra tun tɔgɔmala cɛncɛn la k'a senɔ tɛ bɔ ko n'a tɔgɔmala fara kan k'a senɔ bɛ bɔ a tɔgɔmala ka taa don gari hira kafiru taara nɔfɛ yɔrɔ min na a donna kulu wo min na a n'a Abubakar munna senɔ t'o da la ye ala kɛra ka san joli kɛ ka tɔgɔma Maka a senɔ kelen pe ma ye Maka san 50 ni san 3 ala kɛra bɛ ka tɔgɔma Maka san 40 ka sɔrɔ a ma ci a cira san 13 a bɛ cira diɲɛ la Maka a senɔ kelen tɛ yen a yɛlɛnna safa kan ka safali maruya boli o ye kulu lo i fɛn lo i t'a bolila ni sabara ye o hali bi mɔgɔ sɛnɛkolo bɛ safali maruya bolila mais pourquoi ala kɛra senɔ tɛ yen ko n'a tɔgɔmala fara kan k'a senɔ bɛ bɔ a bɛɛ ye faniya donc o senɔ o kɛlen bɛ k'o yira Kongo kɔnɔ yɔrɔ dɔ la et puis a tɔ bɛɛ ye fara ye ɔ n'a tɔgɔmala fara k'a senɔ bɛ bɔ a ka sen lago kelen pewu k'a ma tɔgɔma ka taga wa a nɔ tun kan ka ye fo ka taa se so kɔnɔ kɛ o faniya suguya minnu olu bɛ mɔgɔ tɛmɛnenw ya koɲɛw la o ye dɔw ye mais dɔw ye jahalu ye kolɔnbaliya ye dɔw ye i n'a fɔ u ya muso furukow muso 70
muso 60 muso 40 dɔw k'olu ta ka ko alakira Muhamadu alayhi salatu wasalam cidenw ka muso caman ta diinɛ bɛɛ lajɛlen n'a taga cogo lo. Sulemani ka muso 100 furu nabi Sulemani o wagati la muso 40 muso 30 muso 40 tun bɛ dugumɔgɔw kun. Ala tun b'a danfolu ɲɛna k'u ye muso danni na donc problème t'o la mais an y'a wagati min na donc kolonbaliya ye dɔw ta ye fɛnw ye dɔw ta ye mɔgɔ dɔw a bɛ fɔ olu ma ko hadul fitra Ala b'olu la ko ɲɛbɔ kiyama u sɔrɔla ka sa mɔgɔ m'a fɔ ɲɛna k'u ye seli u ni cira ma ɲɔgɔn ye u ni karamɔgɔ ma ɲɔgɔn ye u kɔni sɔrɔla ten k'u ye adamadenya kɛ ten u nana mɔgɔw sɔrɔ k'a kɛ cogo min na u k'a kɛ ten ka taga sa u ma ban a ma f'u ɲɛna yɛrɛ a fɔ olu ma ko hadul fitra kiyama lon na Ala bɛ n'olu ya koɲɛ ɲɛnabɔ ani den fitini minnu sala kafiriw ya den fitini a fa ye kafiri ye a ba ye kafiri ye a sara 5 ans 6 ans a sɔrɔla jour a 5 ans a sala a fa ye kafiri ye a ba ye kafiri ye an tɛ seli a su kan an tɛ seli den ni su kan mais den nin fɛnɛ Ala ma takilifu bila a kan a ma balikuya ko a bɛna Ala bato balikuya ma s'a ma donc a tɛ taa don jahanama la ten fana k'a fa n'a ba ye kafiri ye la den minnu filɛ o ye ani mɔgɔ minnu kɔrɔbayala u ka san 80 sɔrɔ u ka san 70 sɔrɔ mais mɔgɔw m'a f'u ɲɛna ko Ala bɛ bato seli kan ka kɛ sun bɛ don jɛnɛya ye haramu ye dɔlɔ ye haramu ye u tora ma mɛn olu ni kafiriw ya denw Ala bɛ n'olu ya jugement kɛ danna u tɛ don jahanama la ten u tɛ taa arijinɛ la ten olu bɛna kɛ alal araf cɛncɛn kulu ka kiyama mɔgɔw ya kiti bɛ tigɛ ka ban u bɛ ka arijinɛ filɛ u bɛ ka jahanama filɛ u ɲɛ b'a fila bɛɛ la u bɛ ka Alahu taala dali rabbana la taj'alna ma'al qawmi al-kafir Ala an kɔni a ko ma ɲɛnabɔ mais mɔgɔ minnu filɛ yan fɛ nin kana fara nugu kan dɛ donc dɔnni b'a dɔn ko la Ala bɛna mɛlɛkɛ bila ka n'u ma aw bɛɛ lajɛlen ye wuli ka taa jahanama la aw groupe nin bɛɛ donc u bɛ tila fila ye dɔ bɛ wuli ka taga Ala lu tɛ wa Ala lu ma fɔ wa ko Ala ka donc an ye taga an kɔni ma foyi kɛ mais n'Ala ko k'an ye taa jahanama la an ye taga donc tiɲɛ na nin ka gɛlɛn han an ma ban an ma fɔ ɲɛna ko an ye fɛn kɛ an bɛ don jahanama la cogo di Ala b'olu to kuma caman na minnu ko k'u bɛ wuli ka taga olu bɛ siri kɔ ka taa arijinɛ la aw kuma caman kɛbaga ninnu n'a tun fɔra olu ɲɛna diɲɛ kɔnɔ aw tun bɛna to kuma caman ninnu la pourquoi n dɛ aw tun bɛna fɔ diɲɛ kɔnɔ aw bɛ pourquoi min na bi jahanama ye ni mɔgɔ min bɛ pourquoi la ni k'o bila duniya kɔnɔ o ya pourquoi bɛ caya dɛ donc sinon o mɔgɔw timina u ma seli u ma sun u ka dɔlɔ mu u ka kow kɛ Ala bɛn'o dɔw don arijinɛ kɔnɔ parce que Ala ni mɔgɔ bɛ bila ɲɔgɔn na tuma min n'i banna Ala ta ma u ma ban o den fitinin sara a ka mun lo kɛ ni silamɛ fila y'a den sara ɲininkali t'o la kiyama bɛ taa arijinɛ kɔnɔ direct la hali ni fa ni ba ma taa arijinɛ kɔ ya sa olu ya silamɛya kɔni bɛ la taga an y'a den fitinin fɛn bɛ sala ni o bɛɛ ye arijinɛ ye direct lo ye kama den fitinin ya saya an bɛ taa ɲɛbɔ olu fɛ kiyama lon na hali an fɛnɛ fitinin tun ye sa donc Alahu taala a bɛ kiti kɛ cogoya min ka d'a ye an ye Alahu taala bato donc faniya ka cɛ sisan fo ka dan tɛmɛ u bɛ adamadenw kɛ fɛn ye o tɛ fɛn minnu ye karisa ni Alakira bɛ baro kɛla dɛ e ni Alakira bɛ baro kɛla mais Alakira ɲininka problème ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a ɲininka ye dɔ ɲɛf'i ɲɛna la
o sisan fana ko nka alakira ɲininka kan fɔ ko ne fa ni alakira tun bɛ baro kɛ ou bien ne yɛrɛ ni alakira bɛ baro kɛ la mais n'a kɛra ka baro jumɛn kɛ non olu ye faniyaw ye ka adamadenw kɛ kakaw ye mɔgɔw bɛ tugu ko cogoya min na k'u ya diɲɛ ɲini ni adamadenw ye u y'olu ala ko tiɲɛma ala ko tan dɛ ala kira ko tan an ye ala bato ka haramu to yen donc ala ka ala bato nɔgɔya ma an bɛ nɛɛma kalo min na ala ka nɛɛma d'a ma an bɛ kuranna min kɔnɔ ala ka kuranna nafa d'a ma en tout cas diɲɛ laban mɔgɔ an bɛ hɛrɛ la lɔɔni bɛ yen fɛnw bɔra portable fɛnw bɛɛ site internet en tout cas faniya ka ca a kan mais i bɛ se ka kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ ka ko dɔw fɛnkɛ parce que mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɛ lamɛnna kuma bɛɛ lajɛlen tɛ ta la faniya ka ca a kan a b'aw yɛrɛ kɔlɔsi faniyaw la n'aw sigala fɛn fɛn na a bɛ lɔnnibaga dɔ ɲininka u ka nin bila nin kan maaw kana foyi pipiri k'a sɔrɔ a ma dɔ ɲininka k'a kiti lɔ parce que n'ele k'a pipiri dɔrɔn bɛ jurumu dɔ sɔrɔ kaburuko ninnu bɛ cogoya min na ni k'o pipiri la i bɛ jurumu sɔrɔ parce que faniya lo o bien ni sogida b'i bolo mɔgɔ min k'a fɔ nin i b'a tigi wele i bɛ message caman a bɛ dugu jumɛn na a bɛ jamana jumɛn na ala kɛra sen nɔ dugu jumɛn lo dalu jumɛn bɛ yɛrɛ ko ala kɛra sen nɔ lo a bɛ taa sɔrɔ jamana ye ala kɛra yɛrɛ ma se jamana min na a y'a ɲɛnamaya kɔnɔ parce que ala kɛra ma ba tigɛ o a y'a ɲɛnamaya kɔnɔ bahari yamini Egypte ban bɛ Egypte ni maga jamana cɛ ala kɛra ma ba tigɛ donc ni senɔ dɔ yera Egypte Maroc a Tunisi ninnu la ko ala kɛra senɔ lo ye la a ma se a y'a ɲɛnamaya kɔnɔ donc olu bɛ se k'i dɛmɛ k'a lɔn ko kumaw ye faniyaw ye donc an bɛna lɔ nin yɔrɔ la inshallah ka kisɔn damadɔw ta inshallah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا اللهم إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا اللهم إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.